बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 26 अगस्त है, पीर का दिन है। आज जेल में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफ़ियों से बातचीत हुई, जिसमें उसने अपनी अगर मुझे कुछ हुआ, बड़ी हेडलाइन यही लगेगी, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदारी मुझे होने की ज़िम्मेदारी जो है, मुझे कुछ हुआ मतलब अगर मेरे को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो DG ISPR और जनरल आसिफ मुनीर होंगे। ये उनका कहना था। सहाफ़ियों ने सवालात किए कि आप पाकिस्तान के सिर्फ असलार के ख़िलाफ़ क्यों इल्ज़ामात अक्सर लगाते हैं आप। तो उन्होंने जवाब में कहा है, इमरान खान ने जवाब में कहा है कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई। CCTV फुटेज जो है वो ISI ने चोरी की। जहां मुझ पे हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को एजेंसियों को संभाल लेते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में हम पर जुल्म किया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन हम जीत गए, उसके बाद हम पे तशद्दुद किया गया, उसके बाद हमारी पार्टी को बैन करने की कोशिश की। तो बहुत सी ऐसी बातें आज पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने की हैं, और साथ ही बात करते हुए इस्लाहात की बात भी की है कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है, वो इस्लाहात कैसे लेके आएंगे। आमदन उनकी अपने जो अखराजात है वो कम नहीं कर रहे, आमदन आ नहीं रही, मुल्क में सियासियत में इस्तेहकाम है। और जब उनसे पूछा गया कि आप कौमी मफाद में जो है तो इन चीज़ों को बुला के आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो उनका कहना था कि फ़लस्तीन का जो फ़लस्तीन के साथ हुआ है इजराइल में, तो वो सारा बुला के वो छोड़ देगा। मेरे साथ ज़्यादती हुई है और उसका पहले ये इंसाफ तो करें, ये एक तरीक़ाकार तो निकालें। तो बहुत सी ऐसी बातें इमरान खान ने की हैं जो सहाफ़ियों से, जो इंतहाई ख़तरनाक बातें भी उसमें की हैं। एक बार फिर से सिपहसालार जो हैं हमारी आर्मी के और DG ISPR जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है 2 ठोक अल्फाज में कहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आर्मी चीफ़ पे होगी और DG ISPR पे होगी। अपनी वाइफ के बारे में कहा है कि बुशरा बीवी की कमरे में जो है वो नमाज़ पढ़ती है तो चूहे उसके जेल में होते हैं, उसकी सेल में चूहे ज़्यादा होते हैं, छत पे चूहे नीचे गिर जाते हैं उनके ऊपर, और ये गुज़िश्ता 2-3 माह से हो रहा है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो मोहसिन नकवी हैं उनकी तालीमी काबिलियत क्या है। करोड़ों रुपए का जो उन्होंने प्लाट लिया हुआ है बीवी के नाम पे, तो वो गंदम स्कैंडल में जब वो थे वज़ीर आला थे तो उन्होंने लिया हुआ है, पंजाब की जब वज़ीर आला थे। और काबिलियत उसकी है क्या है, जब उसको काबिलियत है नहीं। क्रिकेट का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया है। क्रिकेट के बारे में उन्होंने 3-4 बातें की हैं कि पहली 8 पोजीशनों में जो है वो पाकिस्तान की टीम ना T20 में आ रही है, ना वनडे में आ रही है, ना टेस्ट में आ रही है। बांग्लादेश से हम हार गए। बांग्लादेश का हवाला करते हुए कहा कि जब मुल्क में इंसाफ नहीं होता और आप अपने अवाम पे जुल्म करते हो तो फिर हाल आपने बांग्लादेश का देख लिया है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ़ भी थे, चीफ़ जस्टिस भी थे, दीगर इदारों के सरबराहान भी थे। उसके बावजूद अवाम ने मुज़ाहरे किए, अवाम ने चीफ़ जस्टिस को, आर्मी चीफ़ को मजबूर किया, चीफ़ जस्टिस हट गए, वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क से भाग गई। तो ऐसे हालात मुल्क में पैदा नहीं करने चाहिए। हालात उसी तरफ जा रहे हैं जो मुल्क के हालात हैं। हमारे ऊपर जो है वो जबर का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। हमारी पार्टी को बैन किया जा रहा है, हमारी मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें दी नहीं जा रही, हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है जो आपका मैंडेट चोरी कर ले और फिर आप उनसे बात करें। आर्मी चीफ़ के हवाले से कहा है कि आर्मी चीफ़ ने जो नौजवानों से तकरीर की है उसमें उसने कहा है कि जो जाली जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है इस मुल्क में, मतलब सोशल मीडिया पे, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और वो जो है मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह इदारों को टारगेट करते हैं। तो इस जवाब में इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ़ जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों को बता रहे हैं, और जो बंदा सोशल मीडिया पे तनकीद करता है, मुस्बत तनकीद करता है, उसको डिजिटल दहशतगर्द बना दिया जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मुल्क के साथ खेल रहे हैं, इसमें नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। ये फ़ौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, ये किसी एक सियासी जमात की फ़ौज नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत की बात के बारे में कहा, सवाल जब उनसे पूछा गया तो इमरान खान का कहना था कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही मैं नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की तरह मुल्क से भागूंगा, ना ही मैं नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की तरह डील करूंगा जिस तरह उन्होंने डील की। आर्मी से अगर किसी से बात करनी पड़ी तो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए बात की जाएगी। तो ये तफसील से इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से बात की है। साथ ये भी कहा है इमरान खान ने कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मेरा पैसा जो है बाहर पड़ा नहीं है, मेरा पैसा पाकिस्तान में है, मेरा कोई बिज़नेस बाहर है नहीं। नवाज़ शरीफ का और ज़रदारी की तरह मेरा कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो बाहर पड़ा हुआ है। तो इमरान खान ने आज खुल के जो है वो बातें की हैं सहाफ़ियों से। और बुशरा बीबी ने भी जो है वो जज को बताया कि मेरे सेल में जो है, मेरे सेल में, जेल में जहाँ पे मेरे हूँ वहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे ऊपर चूहे जो हैं वो 3 महीने से छतों से गिरते हैं और मेरे ऊपर गिर जाते हैं। जज साहब ने कहा कि ये बात हमारे नोटिस में अभी आई है, चूहों का इंतज़ाम कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इमरान खान ने की हैं, बड़ी तेज़ बातें हैं। शेर अफजल मरवत ने भी
ملاقات کی اور وہ بھی باہر نکل آئے ہیں. باہر نکل کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شیخ افضل مروت کا کہنا تھا کہ خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے 2 بندوں کی شکایت کی ہے کہ انہوں نے میرے خلاف یہ کیا ہوا ہے. عمران خان جو ہے وہ ہنسے اور مجھے داد دی. 8 جو جلسہ تھا پچھلا 22 اگست کو، اس پہ خان صاحب بڑے پریشان تھے، اور 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کے سپرد کی گئی ہے. تو اس بار جو ہے تحریک انصاف جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے 8 ستمبر کو، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جلسے میں لاکھوں لوگ ہوں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے بقول شیخ افضل مروت کہ اس کی پوری نگرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو دے دی گئی ہے. عمران خان نے جو ہے وہ جیل میں بات کرتے ہوئے صحافیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ محسن نقوی جو ہے انہوں نے ایک فراڈ الیکشن کیے ہیں اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. آج اس کا جواب بھی پی سی بی کے چیئرمین اور ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے دیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے، میرا کام نہیں. خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا، آج خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے بات کی تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جیل میں جو سختیاں شروع کی گئی ہیں ان کی جو ہے ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں. جیل میں جو بندے انہوں نے لگائے تھے جو میرا کھانا چیک کرتے تھے، اس میں زہر نہ ملا ہو، کچھ اور نہ ملا ہو، ان کو بھی یہ انہوں نے تبدیل کر دیا، ہٹا دیا. تو اس حوالے سے انہوں نے جو الزام لگائے تھے آرمی چیف پہ کہ یہاں پہ تو پورا سسٹم جو ہے وہ فوج دیکھتی ہے اور بار بار لوگوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. میرا جو کھانا تھا وہ بھی اس میں زہر نہ ملا ہو، وہ بھی چیک کیا جاتا تھا، بار بار لوگوں کو تبدیل کرنا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر اور چیف آف آرمی اسٹاف پہ ہوگی. تو یہ ساری باتیں عمران خان نے کھل کے کی ہیں آج. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی جو ہے ابھی تک کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے. جو رابطہ ہوا ہے وہ جو 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنا تھا، اس حوالے سے اگر تھوڑا بہت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے محسن نقوی سے بات کی ہوگی یا مقتدر خلقوں سے بات کی ہوگی، کیونکہ جیل میں مقتدرہ لوگ جو ہیں میجر کرنل رینک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو جو ہے امن و امان کے لیے، چونکہ اس ٹائم پہ ختم نبوت کا جلسہ بھی تھا اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اگر فیصلہ کچھ ادھر ادھر آیا تو حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے عمران خان نے جلسہ بھی ملتوی کیا تھا. اس بار 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ پورے ملک میں ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کریں اور جلسے کے لیے 2-4 پیغامات جیل سے بھجوایا کریں. عمران خان جو ہے اس ٹائم پہ اپنے سارے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کو تاکید کی ہے کہ 8 فروری کا جلسہ جو ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے. کوئی باہر نکل کے آ کے کہہ بھی دے کہ جلسہ جو ہے وہ خان صاحب نے منسوخ کر دیا یا ختم کر دیا ہے، آپ لوگوں نے جلسہ منسوخ نہیں کرنا. تو ملک میں سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے. عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی کم از کم حکومت کو تنگ اور پریشان کیا ہوا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے حکومت نے، صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس، آج پیر کا دن ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور عدلیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جوڈیشل پیکج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مگر چونکہ ان کے پاس ہوتی ہے اکثریت ہے نہیں تو یہ پاسبل نہیں لگ رہا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں جس طرح ہم نے کل ذکر کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ تبدیلی کر دیں کہ وہ سارا جو ماسٹر آف دا روسٹر ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو دے دیا جائے. پہلے سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ منظور کیا گیا تھا تاکہ وہ اکیلے فیصلہ نہ کر سکے. تو 3 سینئر ججوں پر مشتمل فیصلہ کریں گے، مجاز ہوں گے، جو بینچ بنائیں گے اور جو سوموٹو کا ایکشن لیں گے اور جو نظر ثانی وغیرہ جتنے بھی درخواستیں ہیں، جتنے بھی بینچ ہیں وہ بنائیں گے. تو اس بار قاضی صاحب کی چونکہ 59 دن تقریباً ایک دن کم 2 مہینے رہ گئے ہیں، 2 مہینے پورے رہ گئے ہیں ان کے جانے میں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دوبارہ واپس کیا جائے اور قاضی صاحب کو فل اختیار دیا جائے. کم از کم ان کے لیے آسانی رہے گی، ان کے جو فیصلے ہیں 1-2 مہینوں میں وہ قاضی صاحب آسانی سے کر لیں گے. اگر کچھ ایسی کچھ آئینی ترمیم آتی بھی ہے تو قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کو اطمینان ہوگا. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.